Chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la production écrite et plus précisément au plan simple. واحد المجموعة ديال التلاميذ خايفين بزاف من لا برودكسيون écrite وخايفين لما يكتبوا والو. إذا هاد لا برودكسيون écrite جات بطلب من واحد المجموعة من التلاميذ عبر التراب الوطني اللي اتصلوا بيا وطلبوا مني واحد المنهجية تكون سهلة وبسيطة. Alors, donc, j'ai choisi un plan simple. Alors, علاش نسميو un plan simple؟ فقط لأنه تيكون الجواب مباشر على السؤال. Alors, في لا برودكسيون إكريت خصكم تعرفوا بأنه غادي يكون عندكم إما une opinion ولا un comportement. Donc, sujet, il y aura toujours une opinion ou là un comportement. Et on vous demandera ce que vous pensez de ce comportement ou de cette opinion. Si vous êtes d'accord ou là si vous êtes contre. Si vous êtes d'accord, donc vous êtes partisan. Si vous êtes contre, vous êtes détracteur. Donc, bien sûr, la production écrite, ça تكون من ثلاثة ديال les parties. ثلاثة ديال الأجزاء. كاين المقدمة، العرض والخاتمة. دونك في المقدمة اش خصنا نديرو؟ الوغ تنبداو دون نوتر سوسيتي سورتو اكتويلمون وتنقدمو دونك il y a des gens qui pensent. Donc dans notre société surtout actuellement il y a des gens qui pensent وتنقلو داك لو بوين دو فيو اللي عندنا في لا برودكسيون écrite في السوجي وتنطرحو السؤال ont-ils raison d'avoir une telle opinion. دونك تنعطي داك لو بوين دو فيو ولا لوبينيون اللي عندنا في السوجي وتنطرحو هاد التساؤل ont-ils raison d'avoir une telle opinion. بطريقة أخرى واش عندهم الصح في هادشي اللي تيقولو. تنمشيو لو ديفلوبمون. بيان سور في لو ديفلوبمون اون ريبون على لا كيستيون. تنبداو تنجاوبو على السؤال. الوغ تنقول بيرسونيلمون إما جو سوي داكور ولا جو نسوي با داكور افيك سيت اوبينيون. دونك من حقي نكون داكور ومن حقي نكون كونتر. دونك غنقول بيرسونيلمون ولا ا مون افي je suis d'accord ou là je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Multiples sont en effet les raisons qui me poussent à adopter cette attitude. لابد من هاد الجملة أولا باش تطلع المستوى ديال لا برودكسيون إكريت، ثانيا باش تقدم لي زارغومون اللي غدير انت من بعد. دونك multiples sont en effet les raisons qui me poussent à adopter cette attitude وتنبدا بلي raisons. D'abord premier argument. دونك تعطي l'argument ديالي soit un avantage si je suis d'accord ou là un inconvénient si je suis contre. Donc تنقول d'abord تعطي deuxième argument ensuite وتنعطي troisième argument ou bien sûr خصني ضروري ندخل واحد l'exemple. ما يمكنش on ne peut pas imaginer واحد la production écrite sans l'exemple وغنقول pour le démontrer nous citerons l'exemple de وتعطي l'exemple ديالي إما في le premier argument ولا في le deuxième ولا في le troisième. على الأقل يكون عندك un seul argument. Alors بالنسبة لا conclusion وصلنا لا conclusion. Bien sûr donc la conclusion تتبدا en guise de conclusion. Je puis dire que je suis plus convaincu par l'idée des détracteurs car elle reste plus proche de la logique. نقدر نكون مع les partisans نقدر نكون مع les détracteurs. Donc en guise de conclusion je puis dire que je suis plus convaincu par l'idée des détracteurs car elle reste plus proche de la logique. وبهذه الطريقة على الأقل غادي نجيب واحد 5 حتى 6 نقاط في لا برودكسيون إكريت عوض فاش نجيبو 0 وما نكتبو حتى حاجة. Bonne chance et à la prochaine vidéo.